खबरनामे का बाकायदा आगाज करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। बानी चेयरमैन जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। अमन और अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब भी कोई तहरीक चलती है केपी फ्रंट लाइन पर होता है। जब से पीटीएम हुकूमत आई है अमन और अमान खराब हुआ। वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, मसाइल का सामना है। वफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात भी हैं, मगर अपना हक लेंगे। सूबाई हुकूमत भी अमन अमान बेहतर करने के लिए इकदाम कर रही है। अमन अमान के लिए पुलिस फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। सूबे को नुकसान हो रहा है, इसलिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की थी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि एहतजाज और धरनों के अलावा पीटीआई का कोई काम नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने चंद इल्जामात लगाए। गैर मुल्की मीडिया को गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तशद्दुद और शरपसंदी का सिलसिला 2014 से जारी है। आज मेरा फिर सवाल है कि अली अमीन ने डी चौक से दौड़ क्यों लगाई? ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं और फिर खुद दौड़ जाते हैं। अली अमीन बताएं, आपकी अब तक की कौन सी कॉल पर पुरअमन थी? अली अमीन सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? क्या आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है इस तरह से सामने, तो पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस की शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुज़ाकरात की बात करती है। जो माहौल पीटीआई ने बना दिया है उसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू होने की कोई बात उनके इल्म में नहीं। उन्होंने कहा, मानी पीटीआई के जेल से कुछ बयान आते हैं, बहनों के लाहौर से कुछ और आते हैं, केपी से बुशरा बीबी के कुछ और बयान आते हैं। सियासी हालात मामूल पर हैं, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, यहाँ एक दूसरे से गिले शिकवे होते रहते हैं। पार्टियों के अपने टारगेट होते हैं जिसे पाने के लिए ऐसे बयानात आते रहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को मुखालिफ सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। गालम गलोच अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा, सियासत में सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफा इस्लामाबाद पर हमला किया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कारकुनों को बेयारू मददगार छोड़ दिया। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपागेंडा किया जा रहा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ 10 बंदे भी जमा न कर सकी। गाली गलौज, एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त न करना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को बेइज्जत करने की सियासत जो है, जब उसे इस मुल्क में रवाज दिया गया, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नफरत फैलाए। ये मुल्क नफरत की बुनियाद पे नहीं बना, ये भाईचारे की बुनियाद के ऊपर जो है वो बना है। कि एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है तो 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुके। डी चौक पहुंच के वो पठान सारे गरीब खड़े थे और खुद जनाब वहां से रफू चक्कर हो गए, खुद भाग गए। अली अमीन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी। लोगों ने और उसके बाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे कत्ले आम हुआ है, हमारे बंदों को यहाँ पे मारा गया। वही बंदों को वहां पे मारने की जरूरत क्या थी? लोग लीडर के साथ खड़े होते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने धमकी दी है कि हुकूमत का रवैया ना बदला तो मुज़ाकरात खत्म कर सकते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल से बानी चेयरमैन को मुज़ाकरात के लिए राजी किया था। मुज़ाकरात हमारी नहीं, हुकूमत की मजबूरी हो सकती है। मुल्क की हालात देखकर मुज़ाकरात का फैसला किया। मुज़ाकरात से इनकार पर नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। वज़ीर आज़म समेत हुकूमती वज़रा के बयानात गैर संजीदा हैं। महमूद खान अचकज़ई ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने का कहा है, लेकिन हमारे पास सियासी जिद्दोजहद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं।
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ ہے، نہ بنے گی۔ پیپلز پارٹی کو بعض چیزوں کے حوالے سے تحفظات تھے جس پر مذاکرات جاری ہیں، کوئی حتمی بات ہوگی تو سب کو آگاہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی سے حکومت کا جو تحریری معاہدہ ہوا اس پر عمل کیا جائے۔ تمام سیاسی مسائل کا حل مذاکرات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہذب دنیا میں مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جب بلایا جائے گا تو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط ہوں گے یا تحریک چلائی جائے گی، فیصلہ کل اہم اجلاس میں ہوگا۔ اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ نے اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ اجلاس کل بعد نماز مغرب اسلام آباد کی جامع مسجد عثمان غنی میں ہوگا۔ جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان اجلاس میں خصوصی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں صدر مملکت کی جانب سے مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط نہ کرنے کی وجوہات پر غور کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان حکومتی ترامیم کا مجوزہ مسودہ اجلاس میں پیش کریں گے۔ حکومت نے علماء کی تجاویز پر 17 دسمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا عندیہ دے دیا۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں 9 روز سے جاری گرینڈ امن جرگہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ ضلع کرم میں آمد و رفت کے راستوں کی بندش کے باعث مزید 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیکیورٹی خدشات کے باعث مرکزی شاہراہ بند کی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کے ساتھ بعض نکات پر جرگہ کا اتفاق نہ ہو سکا۔ صوبائی وزیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے حکومت قبائل کے مورچے مسمار کرنا چاہتی ہے اور علاقے میں دیر پا امن کا قیام چاہتی ہے۔ ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ اور جھڑپوں کے واقعات کے بعد سیکیورٹی خدشات کے باعث مرکزی شاہراہ آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ جرگہ ارکان کے مطابق شاہراہ کی بندش کے باعث پارا چنار اور اپر کرم کی لاکھوں آبادی علاقے میں محصور ہے۔ خوراک، پیٹرول اور گیس نہ ملنے کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ادویات نہ ملنے کی وجہ سے مزید 2 کمسن بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ علاج نہ ملنے اور بر وقت پشاور شفٹ نہ ہونے کی وجہ سے 17 بچوں سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 32 ہو گئی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ کرم مسئلے کے پائیدار حل اور دیر پا امن کے لیے جرگہ ممبران کے مابین مشاورت جاری ہے۔ مستقل امن کے لیے بنکرز مسمار کرنا اور بھاری اسلحہ انتظامیہ کے ساتھ جمع کرنا ہوگا۔ سڑکوں پر محفوظ آمد و رفت مورچوں کے خاتمے اور اسلحہ جمع کرانے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ مورچوں اور اسلحہ کے خاتمے کے بغیر مستقل اور پائیدار امن ناممکن ہے۔ کابینہ فیصلے کے مطابق دونوں فریقین کو رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرنا اور مورچوں کو خاتمہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علیمن گنڈاپور کی قیادت میں صوبائی حکومت مسئلے کے مستقل حل کے لیے سنجیدہ ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا امید ہے کہ فریقین بھی اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ علاقے میں امن کو لانا اور فسادات کو مٹانا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں سے نقشوں اور رہائشی منصوبوں کا اختیار ختم ہو گیا۔ نقشوں اور ہاؤسنگ اسکیموں سے متعلق لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے نیا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ نقشوں کی منظوری اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اختیارات لینڈ یوز اتھارٹی کے سپورٹ کر دیے گئے۔ ٹی ایم ایز اور شہری ترقیاتی اتھارٹیز تعمیرات اور رہائشی منصوبوں سے دستبردار ہوں گے۔ صوبائی سطح پر وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں لینڈ یوز کونسل جلد قائم کی جائے گی۔ ضلعی سطح پر ڈپٹی کمشنرز کی قیادت میں کمیٹیاں بھی بنائی جائیں گی۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول کو 10 سال مکمل ہونے پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں نجی اور سرکاری اسکول بند رہیں گے۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ 16 دسمبر کو راولپنڈی کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کل لاہور کے تمام پبلک اور پرائیویٹ اسکول اور کالجز بند رہیں گے جبکہ تمام یونیورسٹیاں کھلی رہیں گی۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول اور کالجز میں چھٹی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سکوت ڈھاکہ اور اے پی ایس سانحہ پشاور کے شہداء کی یاد میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ وفاق نے بھی کل تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کل اسلام آباد کے تمام سرکاری اور نجی اسکول کالجز بند رہیں گے۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اور راولپنڈی میں پلاسٹک بیگز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی زیر صدارت پلاسٹک کریک ڈاؤن کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں محکمہ انوائرمنٹ کے افسران نے شرکت کی ہے۔ پلاسٹک مینجمنٹ کمیٹی کو نوٹیفیکیشن جاری، اسٹیک ہولڈر کو آگاہ کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ نے بتایا 300 کلو گرام پلاسٹک بیگز کوئٹہ سے راولپنڈی لائے جا رہے تھے جن کو ضبط کر لیا گیا۔ اب تک 3000 کلو سے زائد پلاسٹک بیگز کے خلاف ایکشن لیا جا چکا ہے۔ 10 دسمبر سے راولپنڈی شہر بھر میں پلاسٹک بیگز پر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ پنجاب بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی پلاسٹک اشیاء پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ 75 مائکرو سے کم موٹائی کے پلاسٹک بیگز پر مکمل پابندی عائد ہو گئی۔ 5000 سے 50,000 تک جرمانہ کیا جائے گا۔ خلاف ورزی پر جگہ سیل اور مواد ضبط کیا جائے گا۔ قانون کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ پلاسٹک بیگز کے سلسلے میں تحصیلوں اور مارکیٹرز میں بھی آگاہی مہم شروع کی جا رہی ہے۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश है। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में भी पोलियो मुहिम जारी है। भरपूर मुहिम के साथ पोलियो को सरहद पार करके ही दम लेंगे। पोलियो मर्ज के खिलाफ मुहिम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पोलियो के खिलाफ जंग में बैन अल-अक़वामी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। गो के माजी में मुश्किलात आई, पोलियो के जो वाक़यात बढ़ गए और आज तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं। पोलियो की जंग के ख़िलाफ़ भरपूर उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए मैं अपने भाई मोहतरम भाई जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। साबिर रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान और उनके भाई का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। कराची के इलाका गुलिस्तान जौहर में करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट्स पर मुबैना कब्जा करवाने का इंकशाफ। मुतासरा शहरी ने मुकदमे के लिए गुलिस्तान जौहर में दरख्वास्त जमा करवा दी है। कराची गुलिस्तान जौहर में करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट्स पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा शहरी ने मुकदमा दर्ज के लिए गुलिस्तान जौहर में दरख्वास्त जमा करवा दी है। अटक में मुबैना पुलिस मुकाबला। गिरफ्तार मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। गिरफ्तार मुलजिम शहबाज उर्फ डान ने एक हफ्ता कबल वैन में सवारी बिठाने पर बाप बेटे और अपने एक साथी को कत्ल किया था। पुलिस मुलजिम से आला कत्ल बरामदगी के बाद वापस थाने ला रही थी कि उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत CDWP का इजलास हुआ। 422.704 अरब रुपए मालियत के 15 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई है। 18 अरब रुपए मालियत के 6 मंसूबों की मंजूरी CDWP ने दी है। एलामे के मुताबिक 26 अरब 76 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत का इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव गिलगित बल्तिस्तान का मंसूबा मजीद गौर खौज के लिए एक्नेक को भेज दिया गया है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस सेक्टर से मुतालिक 4 अरब 71 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबे मंजूरी दे दी गई। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के तहत 3 अरब 11 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर मंसूबे की मंजूरी दी गई, जबकि 7 अरब 49 करोड़ रुपए की लागत से सेहत, ग़िज़ाइयत, तालीम, नौजवानों और सिंध और ज़ेर आज़म यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है। खबरनामे से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।